गंगा ठारू पुराणा पवित्र प्राची हिंदू धर्मी मुंडन पिंड स्नानर स्वतंत्र क्षेत्र किंतु हजि जाइछे प्राचीर भौगोलिक अस्तित्व जोठी देखिब सेठी कुढ़ कुढ़ अलिया एबे आवर्जनार गंताघर पलटिछि एही पवित्र नदी केबे हेब प्राचीर पुनः उद्धार प्राची नदी गंगा नदी ठू अनेक वर्ष पुराणा प्राची हेउछन्ती स्वयं सरस्वती काकरपुरर अधिष्ठात्री देवी मां मंगला उद्धार एही नदी गर्भर होइतिला। प्रत्येक वर्ष चैत्र बासंतिक दुर्गा पूजा और आश्विन मास शारदीय दुर्गा पूजा प्राचीर जल आसिले मां मंगला षोडश उपचार करा जाय जहाँ किंबदंती रे लिपिबद्ध होई रहिछि। एही स्थान रे अनेक सनातनी धर्मावलंबी माने मानसिक रखी मुंडन होइथांती आउ प्राचीरे स्नान करी मानसिक पूर्ण करती। पितृपुरुषंकर पिंडदान पवित्र कार्य कलश पूजा प्रत्येक आध्यात्मिक कार्य एही घटतोला प्राची घाटरे होइथाय। मात्र आज संपूर्ण अवहेलित अवस्था रे पवित्र घाट एठाकू आसुथिबा भक्त माने प्राची नदी को देखि असंतोष प्रकाश करछन्ती। प्राचीर अवस्था आज्ञा बड़ शोचनीय बर्तमान आम प्राची के आसलु आम मानसिक किंतु अवस्था जे कि पानी रे पशिले बहुत गुलिया पानी आलिया आवर्जन परिपूर्ण तेणुक यार पुनरुद्धार आम गवर्नमेंट जनावु पुनरुद्धार हेले आम भक्त माने बहुत सुविधा कार्य करें। मांकर घट तोला तुठरे घट पानी उठेला परे मांकर षोड़श उपचार पूजा हुए। एटा आमर दुई थर हुए वर्ष के शारदीय दशहरा और बासंतिक दशहरा किंतु दुखर कथा जो घाटर पानी जाए से पानी एते पवित्र हो जाए दूषित हो जाए घाट एपरी भाव में कुषित भाव में अलिया आवर्जना पूर्ण हो जाए से पानी कि छुई पारना से जगह पवित्र बोली सब मानसिकधारी माने पिला मंडन करती मानसिकधारी मंडन होती कि से जगह मंडन हो गाधेबे से पानी गाधेबे केमी। बर्तमान मुझे जो जगह ठिया भगवान रामचंद्र निजे वनवास समय स्नान कर रामेश्वर महादेव को बसई नारद महर्षि आसी कहले ये तुम पिता ब्रह्मबद्ध कर तेणु सी स्वर्गवास हो पारनी तुम प्राची स्नान कर रामेश्वर को स्थापन कर प्राची जल अभिषेक कले तुम पिता स्वर्गवास हम तेणु भगवान रामचंद्र यही जगह प्राची स्नान वनवास समय करी ये पाखे रामेश्वर को बसई रामेश्वर वन प्रकल्प बैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा दिन से कम कर गोटे यात्रा लगे प्राय मसे काल लगुला आगे ये सब जगह उजुड़ी गले प्राचीन नदी स्थिति उजुड़ी गले घाट स्थिति उजुड़ी गले परिवेश उजुड़ी गले तेणु एक प्रथम दाबी हूँ प्राचीन नदी की खनन कर तार पूर्व स्थिति फेरी आना जाऊ ये मृत प्राय हो गले। द्वितीय प्राची कूल जिते घाट पीठ मठ मंदिर तार पुनरुद्धार करपरी नमामि गंगा योजना पर सरकार कले गंगा को सुधार देले गंगा कूलर समस्त पीठ मठ मंदिर घाट को सुधार देले सेपरी जदि ताले प्राची जगन्नाथ संस्कृतिर जीवन रेखा पवित्र प्राची अबाहिका जोटा दारू क्षेत्र भाव परिचित से जगार पुनरुद्धार हो पार। सरकार बोधे नूतन सरकार चिंता करुँच अर्थ सांक्शन करिसेंती किंतु करवा मनोवृत्ति थी लोक काम लगातु प्राची सुधरी जीवे मात्र संदेह ना। मादरा पांजी प्राची ऐतिह्य विभव प्राची ग्रंथ जयदेवों गीत गोविंद प्रत्येक शास्त्र रे प्राची इतिहास वर्णना रही किंतु आज तार पवित्रता रही भी परिवेश संपूर्ण विषाक्त। एही स्थान रे अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक दीक्षा नहीं बौद्ध गुरु उपगुप्तों ठारू दीक्षा ग्रहण करथिले। एठी प्राचीन समय रे अनेक मुनि ऋषि तपस्या करछन्ति। आज भी यही नदीर उभय पार्श्व द्वादश माधव अष्टादश शंभु मठ मंदिर प्राचीन कालरू उदीयमान रही किंतु आज यही पवित्र नदीर पुनः उद्धार पई अनेक दाबी आसिथिले भी एहा प्रति सरकारकर केबे नजर पड़िबो ताहाको ही अपेक्षा। काहीं अनादि कालरू एई ओडिशार विभिन्न जिला दे बही आसी प्राची नदी प्राचीन जुगर जो नदी रे जाभा सुमात्रा सिंगल बालीद्वीप बन्य को साधु पुओ माने बेपार वाणिज्य करथिले एवं एठी
ଗ୍ରାମ ବସି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ବାଣିଜ୍ୟପୁର ବାଜପୁର। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁଠୁ ମାଙ୍କର ଜଳ ଆସିଲେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ନୀତିରେ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ, ମନ୍ଦିରର ହନକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଘଣ୍ଟ ତୋଳାଯାଏ, ଘଣ୍ଟ ତୋଳା ଘାଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସେଠି ବୋହି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ସେଠି ପଡ଼ିଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନିଜ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର କରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ବିଷ୍ଣୁ, ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଉଳି ମଠ, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଚକିଆ ମଠ ଏବଂ ଦେଉଳି ମଠର ଚକ୍ରଗଣ୍ଡରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆମ ବଂଶଜମାନେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଉଳି ମଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମନ୍ଦିରର, ଦେଉଳି ମଠର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀଙ୍କ ଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକି ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ମଣ୍ଡନ କରି ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ। ଏହି ଘାଟରୁ ଘଟ ତୋଳା ହେଲେ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ 16 ଉପଚାର ପୂଜାରେ। ଏଇଠି ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ ମାନେ ଘଟ ତୋଳିକିରି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚୈତି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ତୁଠ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀର ସେହି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏବେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଖନନ କରି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।